What's up po mga kalapatids guys? Welcome back sa YouTube natin. Yan po guys, kasama ko po yung aking viewers. Pangalan po kay Day Andre. Yan po guys, Andre. Yan, Andre po pangalan din yan, Andre. Kasama ko po yan, kasama ko yan. Hanggang ngayon. Ito po guys, Andre Supanan. Ay. What's up po yung dumara na matrak guys? Shoutout po mga Double Cards TV. Kaloros TV, asan na yan? Si Kaloros TV guys. Tapos si Go Moto Vlogger. Shoutout po. Tapos si Moto Vlogger, asan na yan? Po guys, shoutout po. Shoutout po sa inyo lahat. Ay mga nakasama ko sa basketball guys. Shoutout. Shoutout din kay Daniel. Shoutout din kay Main May. Mga pinsan ko. Ay mga pamangking ko. Shoutout din kay Paloy. Shoutout din kay Guyar. Shoutout din ko po kay Tatay Yare. Shoutout din sa kapatid ko, sa kambal ko. Tapos kay shoutout din ko kay RJ. Kay susunod ako pag alas doon ni Axel. Maglilitin din ako bukas. Susunod babalik pa ako sa lechonan guys. Bye na po guys.